हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आरंभ होची आम गाँव काठी यात्रा। ये पर्वटी आम गाँव बहुत धूमधाम रे पालन करा जाए। वीडियो सहित जोड़ी ही रुहतु, आगु कौन कौन होची देखिबा पई। तन पई आमे जाउचे मार सेवा पई लुगा जोग देगु। आमे पूरा ई गेट पर बाहरलु। चलो जीवा, आगु कौन कौन होची हम देखेबा। अच्छा आमे जाउ जीवा। वराहरूपं दैववरीष्टं वरस्मितवदनं वज्रदन्तधर रक्षाकवचम् शिव संभूत भुवि संजात नंबीदवगिंबु कोडुववनीत ಸಾವಿರ दैवद मन संप्री। हमें पे चालू काठी पोता हला काठी पड़िया रे हाय कहि दियो। हाय हम भी संडो जारे कोन सदा नहीं आज आबो संडो जारे हम भी ठीक हां बाटे हम तम कोन से टीम ते हम ओमी ओमी आसिन ने ओमी कोन कहि दिल जय जगन्नाथ जाऊ जिबा कोन ए हेली हाथ धरलो
ନୂଆ କାଠି ନୁହଁ ନୂଆ କାଠି ନୂଆ କାଠି ଆସିଛି 8 ବର୍ଷ ଏଇଟା 8 ବର୍ଷ ଏଇଟା 13 ବର୍ଷ ବୁଲିବ ବୋଧେ ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଏ 2 ଜଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ତାପରେ ଚାଲିଲା ଆମ ଗଣେଶ ଭସାଣୀ। ଆଉ ତା ପରଦିନ ଥିଲା ଦାନ୍ତକାଠି। ପ୍ରବଳ ଦୋକାନ ବଜାର ସହିତ ବିକା କିଣା ଚାଲିଥିଲା ବହୁତ ଜୋରସୋରରେ। ରାତିରେ ଚାଲିଥିଲା ଆଧୁନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏବେ କିଛି ଏମିତି ଥିଲା ଆମ ଗାଁର କାଠି ଯାତ୍ରା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆଗକୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆସି ଚାଲିବ, ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ।